Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ralia Damayanti dari SD. Di sini saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 1-10 beserta hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'a ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Falanaqussanna alaihim biilmi wa ma kunna ghaibin. Wal waznu yawma idinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul adzim. Hukum bacaan. Pada ayat pertama, di antara huruf lam dan mim terdapat hukum bacaan mad lazim harfi musaqqal sebab kumpul dalam kam asal naqos bertemu tasydid di awal surat. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kita ta bacaan mad tabi'i sebab adanya fathah berdiri. Kitabun bacaan idhar halqi sebab dhamma tanwin bertemu huruf alif. Unzila bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf za. Falala bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Yakun fi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf fa. Fi bacaan mad tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Shad bacaan qalqalah sugro sebab dzal mati asli. Harajum min bacaan idham bihuna sebab dhamma tanwin bertemu huruf mim. Minhu bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu huruf ha. Litung di bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf dzal. Litung di robihi bihi bacaan mad silah qasiro sebab hak dhamir tidak bertemu hamzah. Wa dzikra ra bacaan mad tabi'i sebab adanya fathah berdiri. Lil mu'minin bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Pada ayat ketiga, bi'u bacaan mad tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Ma'u bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Ungzi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf za. Ilaikum
bacaan idham misli ma'luna sebab mim sukun bertemu huruf mim. Mir rabbi bacaan idham bilahuna sebab nun sukun bertemu huruf ro. Rabbikum bikum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Wala tattabi'u bacaan matobi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Mingdu bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf dal. Du bacaan matobi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Nihi au bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Auliya bacaan mat jaiz mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Li bacaan matobi'i sebab kasra bertemu ya sukun. Lamma bacaan idham yuna sebab fathah tanwin bertemu huruf mim. Tadakkarun bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Pada ayat keempat, wakam bacaan idham misli ma'luna sebab mim sukun bertemu huruf mim. Mingkor bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf qaf. Kor bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului harokat fathah. Koryatin bacaan idhar halqi sebab kasro tanwin bertemu alif. Ahlak naha bacaan matobi'i yang na adanya fathah berdiri, ha bacaan matobi'i karena fathah bertemu alif. Faja'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Ba'suna bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Baya ya bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Tan'au bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu huruf alif. Auhum ko bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ko. Qailu bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Lu bacaan matobi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Auhum qailun bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Pada ayat kelima, fama bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Ka bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Da'wa bacaan matobi'i sebab adanya fathah berdiri. Da'wahum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Idja'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Humba bacaan idhar ifa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Ba'sunai bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Illa'ang bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Angko bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf ko. Ko bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Lu inna bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimat. Inna bacaan huna sebab adanya nun bertasjid. Kunna bacaan huna adanya nun bertasjid. Zolimin bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Pada ayat ke-6, falanas lanna bacaan huna sebab adanya nun bertasjid. Lanalladhi bacaan al-syamsiyah sebab al bertasjid bertemu huruf dal. Di bacaan matobi'i sebab kasro bertemu ya sukun. Ur bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului harokat dhamma. Ilaihim walanas himwa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf wawu. Alanna bacaan huna sebab nun bertasjid. Alannal bacaan al-qamariyah sebab al berharokat sukun bertemu huruf mim. Mur bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului harokat dhamma.
Mursalin, bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Pada ayat ke-7, fala nuqassonna, bacaan hunna sebab adanya nun bertasydid. Alaihim biil bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ba. Ilmi wama, bacaan idom bihuna sebab kasroh tanwin bertemu huruf wawu. Wama bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Kunna bacaan huna sebab nun bertasydid. Ghaibin, ghai bacaan mad wajib muttasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ghaibin, bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Pada ayat ke-8, wal, bacaan al-qamariyah sebab al berharokat sukun bertemu huruf wawu. Wasnu yauma idinil, bacaan al-qamariyah sebab al berharokat sukun bertemu huruf ha. Haqqo, bacaan qalqalah kubro sebab huruf qa mati karena waqaf. Famang sakulat, bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf sa. Mawa, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Zi, bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Nuhu faula, bacaan mad silah tawila sebab hak dhamir tidak bertemu hamzah. Faulaika, laika bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Humul, bacaan al-qamariyah sebab al berharokat sukun bertemu huruf mim atau al dapat dibaca. Muflihun, bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Pada ayat ke-9, waman hoffat, bacaan irar halqi sebab nun sukun bertemu huruf ho. Mawa, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Zinuzi, bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Nuhu faula, bacaan mad silah tawila sebab hak dhamir tidak bertemu hamzah. Faulaika, laika bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kalladina, bacaan al-syamsiyah sebab al berharokat tasydid bertemu huruf dal. Li, bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Khasiru'ang, bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah dalam dua kalimat. Angfusa, bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf fa. Fusahum bima, bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Bima, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Ka, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Nu, bacaan mad tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Bi ayatina, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Yatlimun, bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Pada ayat ke-10, walaqad, bacaan qalqalah sukro sebab huruf dal mati asli. Makanna, bacaan huna sebab adanya nun bertasydid. Kana kumfi, bacaan idar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf fa. Fil, bacaan al-qamariyah sebab al berharokat sukun bertemu huruf alif. Ardi, bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului harokat fathah. Waja'alna, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Lakum fi, bacaan idar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf fa. Fi, bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Ha, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Ma'a, bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Qoli, li, bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Lamma, bacaan idom bihuna sebab fathah tanwin bertemu huruf mim. Tashkurun, bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.